Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يحتلم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تخرق وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في عالمه وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاتنه كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتلين الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي هو الحبيب الذي ترجى
شفاعته في كل حول من الأهوال ما كتاهم وكلهم من رسول الله ملتبس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللامم ولن يديك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكب لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان فيك سميع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سألنا شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السادات، إلى شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحمد الرحمن السادات، إلى شيخنا مربي أرواحنا حجيدي الدين بن الخير، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب الدين السلام القيوبي وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة يا لبحر كل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل
صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صفة اللوح وهو من مرة بيضاء مصفح بالياقوت الأحمر والزمرد الأخضر أرضه كأرض السماء والأرض ولا منتهى لطوله وهو بين العرش والكرسي وروي إن الله تعالى ينظر فيه كل يوم 360 نظرة يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعزل ويولي ويذل ويعز ويمهو ويثبت وهكذا. وقال بعد الصوفية طوله كما بين السماء والأرض وأرضه كما بين المشرق والمغرب وإن المكتوب فيه 10 أشهر فقط. وخلق الله القلم قبل اللوح من نور طوله كما بين السماء والأرض ثم نظر إليه نظرة الهيبة فانشق وقطرت منه قطرة على اللوح فصارت ألفا ثم قال له اكتب فقال وما أكتب فقال له اكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sifatul lauhi, sifat daripada al-lauh, lauhil mahfuz ya. Semua ketentuan Allah ada di lauhil mahfuz tuh, lauhil mahfuz. Jadi semua ketentuan Allah dari yang kecil sampai yang besar, semua makhluk Allah. Tahu-tahu bagi ente ada yang ngajarin rezeki ke ente. Itu namanya apa itu? Ketentuan Allah sudah ada di mana? Di lauhil mahfuz. Tahu-tahu pagi-pagi pas kita jalan keserempet sepeda, itu semua sudah ada di lauhil mahfuz semua. Itu semua ketentuan Allah sudah ada di lauhil mahfuz. Dan kita kan bisa menghindar, cuma minta kepada Allah agar diringankan itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa menghindar. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Tidak bisa menghindar kita.
Siapapun selama dia makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menghindar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa menghindar. Cuma kita minta biar Allah ringankan tuh. Allah ringankan dari ketentuan Allah kepada kita. Yang seharusnya ketabrak bajai jadi ketabrak apa? Sepeda tuh ya. Jadi agak ringan di situ. Tetap ketabrak betulnya, tapi agak apa? Agak ringan. Makanya yang paling hebat itu doa. Paling hebat apa? Doa, udah doa. Jadi nggak bisa menolak Allah kecuali kita minta kepada Allah doa. Doa untuk meringankan dari ketentuan Allah kepada kita. Jadi lauh. Bagaimana sifat lauh al-mahfuz ini? Wa huwa min durratin bayda'a. Lauhil mahfuz terbuat dari mutiara yang berwarna putih. Ini jangan dibayangin ya. Cuma asal tahu doang, jangan dibayangkan kayak begini, jangan. Kotak kita mampu. Yang menjawab ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibayangin begini, jangan, udah. Yang penting kita punya hati beriman. Allah punya makhluk yang disebut sebagai Lauhil Mahfuz. Kayak bidadari, matanya belok, kemudian putihnya cakep, hitamnya cakep. Dia punya kulitnya kalau lagi minum kebayang tuh air, jangan dibayangin tuh. Jangan dibayangin kayak gini gitu, jauh. Satunya jangan hal-hal kayak gitu, jangan bayangin. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, titik daripada air liur bidadari bila jatuh ke permukaan dunia, maka dunia beserta isinya akan lebih wangi daripada minyak kasturi. Setitik tetes air apa? Air liur bidadari. Kira-kira ada perempuan cakep di Indonesia nih yang air liurnya nggak ada? Nggak ada. Artinya yang kayak gitu jangan dipikirin. Lauhil Mahfuz terbuat dari mutiara yang terbuat dari yang berwarna putih. Musaffahin bil yaqutil ahmari, yang dilapisi dengan batu yakut ahmar. Ada yakut kuning, ada yakut merah, ya. Ada yakut kuning, ada yakut merah. Ini yakut merah paling mahal. Tukang batu tahu. Yakut merah paling mahal, batu yakut merah. Ada yakut kuning, ada yakut merah. Jadi ini Lauhil Mahfuz pertama terbuat dari mutiara yang berwarna putih, kemudian dilapisi dengan batu yakut yang berwarna merah. Wazamrudul akhdari, dan dilapisi dengan batu zamrud yang berwarna hijau. Jadi cakepnya luar biasa, luar biasa. Bagaimana lebarnya itu Lauhil Mahfuz? Arduhu ka'ardis sama'i wal ardi. Lebar ini Lauhil Mahfuz seperti lebarnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Benar? Luar biasa. Saya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap mukmin yang masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan berikan per mukmin dan mukminah satu kapling. Kapling ini lebih luas dari 10 kali 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Satu mukmin itu ente. Tanamannya apa? Tanamannya subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi kan luasnya luar biasa. Satu mukmin masuk surga, Allah kasih kapling tuh. Kaplingnya itu lebih luas daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Jadi Lauhil Mahfuz ini lebarnya tadi seperti lebar 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Walaupun tahan menituhi, tidak ada akhir untuk panjangnya. Jadi gedenya luar biasa Lauhil Mahfuz ini. Yang kita yakinin Lauhil Mahfuz merupakan makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Malaikat Jibril, kalau beliau lagi buka sayapnya, sehelai sayap Malaikat Jibril menutupi alam semesta ini. Sehelai sayap Malaikat Jibril menutupi apa? Semesta alam semesta ini. Sehelai doang, berarti kan gedenya luar biasa. Gedenya luar biasa. Coba nggak begitu, kita nggak usah diapain tuh. Pikirin tuh, kalau nggak nyampe. Yang wajib adalah iman bahwa Allah memiliki malaikat-malaikat yang jumlahnya yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sama seperti ini. Lauhil Mahfuz tadi lebarnya seperti lebar 7 lapis bumi dan 7 lapis langit, dan tidak ada akhir dari panjangnya itu Lauhil Mahfuz. Letaknya di mana?
Wa huwa bainal arsy wal kursi. Lauhil mahfuz adanya di antara arsy dan antara kursi. Ya bayangin deh, di mana arsy? Bayangin asal tahu aja udah asal tahu. Ada arsy makhluk Allah, ada kursi, ada lauhil mahfuz. Lauhil mahfuz letaknya antara arsy dan apa? Dengan kursi. Yang begini cukup kita beriman kepada Allah bahwa Allah memiliki makhluk. Ada yang bernama Arash, ada yang bernama Kursi, ada yang bernama Lauhil Mahfuz. Ruwiyah diriwayatkan oleh para ulama dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala yanzuru fihi kulla yawmin 360 nazratan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memandang ke Lauhil Mahfuz setiap hari 360 kali pandangan. Setiap hari Allah memandang kepada Lauhil Mahfuz sebanyak 360 pandangan. Ini jangan memikirkan bahwa mata Allah sama dengan mata makhluk, ya nggak boleh hukumnya, nggak boleh. Cuma kita yakinin Allah itu memandang, melihat, tapi tidak seperti apa? Tidak seperti makhluk. Allah maha melihat, tidak seperti makhluk. Jangan dibayangin kayak begini, kan kalau makhluk butuh apa? Butuh mata ada retina, ada kornea, ya, ada hitam mata, ada putih mata. Jadi jangan bayangkan seperti itu. Wajib kita meyakini Allah itu maha melihat, tapi melihatnya tanpa seperti kita orang-orang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah melihat kepada Lauhil Mahfuz setiap hari sebanyak 360 kali pandangan. Ya khluqu, Allah menciptakan di situ. Wa yarzuqu, Allah berikan rezeki tuh ya. Jadi Allah ciptain, udah ada di Lauhil Mahfuz tuh. Makhluk ini. Yang dulu Allah berikan rezeki kepada makhluknya ini udah ada semua tuh. Sampai kata para ulama dari hadis yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebutir beras yang Allah berikan kepada setiap hamba Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada namanya. Setiap sebutir beras yang kita makan sudah ada apa? Namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beras milik fulan bin fulan. Makanya orang dulu bilang apa? Rezeki nggak bakalan ya? Kalau tukar nyari wajib, usaha wajib, ikhtiar wajib, tapi dapatnya apa? Boleh dapat, boleh apa? Boleh kagak tuh. Karena setiap rezeki itu sudah ada nama-namanya tuh. Sampai duit yang Allah kasih ke kita udah ada apa ya tuh? Namanya udah ada namanya. Jadi nggak ketukar, nggak ketukar. Sampai dia begitu Rasulullah mengatakan tuh luar biasa. Jadi setiap rezeki yang Allah berikan itu per orang makhluk Allah, per hamba Allah, per makhluk Allah sudah ada apanya? Namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza rizqu fulan bin fulan. Makanya orang mukmin menghadapi dunia nggak galau, nggak galau, nggak bimbang, nggak bingung, kagak. Wajiban dia menghambakan diri kepada Allah, titik udah. Wajiban dia ibadah kepada Allah, selebihnya wajib usaha, ikhtiar, kerja, dagang, ojek, segala macam, wajib hukumnya. Kenapa demikian? Semua sudah ada banyak ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak galau, nggak mikirin besok lebaran berwajib apa aneh, nggak ada. Mulai pokoknya jalan begitu aja udah. Jadi Allah memandang kepada Lauhil Mahfuz sehari tadi berapa? 360 kali pandangan. Allah menciptakan, yarzuqu, Allah memberikan rezeki. Yumitu, Allah mematikan makhluk. Jadi udah ada ketentuan semua tuh. Ini matinya umur 20, ini matinya umur 30, ini matinya umur 40. Jadi nggak ada. Cuma sebabnya ada. Kata para ulama, tanawwa'atil asbab wal mautu wahid. Sebab itu banyak, tapi mati satu. Ada orang keselak kubur mati. Ya, ada orang cuma gara-gara kesandung apa? Mati. Ada orang ya hal-hal yang ringan, orang nggak sakit kayaknya, tahu-taunya mati. Itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yuhyi, Allah menghidupkan. Untuk orang mau sekarat, untuk orang mau dekat tabrak, tapi masih ada. Masih hidup, tabrak, udah hancur badannya. Tahu-tahu dokter, ada pengobatan, ada terapi, hidup lagi itu orang. Untuk ketentuan Allah semua. Dan orang pada sekarat tuh dengan harapan. Dokter bilang tipis ini harapannya. Paling 0,0% tahu-tahu
hidup lagi. Itu ketentuan Allah demikian. Jadi Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Makanya orang mukmin dengan kehidupan dunia santai deh, nggak galau, nggak bimbang, nggak bingung. Kerja wajib, usaha wajib, dagang wajib, semua wajib. Dapatnya boleh dapat, boleh apa? Boleh kagak. Semua merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya'zilu, Allah yang memecat, memundurkan seorang hamba Allah. Allah yang melengsarkan semua. Ada orang Allah kasih jabatan, Allah kasih. Kemudian 3 tahun Allah lengserin. Allah yang turun semua itu. Wa yuwalli, Allah memberikan satu pimpinan kepada makhluknya. Wa yudillu, Allah yang menghinakan. Wa yu'izzu, Allah yang memuliakan. Wa yamhu, Allah yang menghapus. Wa yufid, Allah yang menetapkan ketentuan Allah. Wa hakadha, dan seterusnya. Jadi seorang mukmin dia yakin semua adalah ketentuan dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua sudah ada di mana? Ada di Lauhil Mahfuz. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rasulullah, salamun alaika ya rafi'a syani wa daraji